Hello guys! Human sa gala dun sa food trip. Di na po miss okay-okay. Okay-okay ni Madam siya. Nga rin na mo kay ay dagang mga kapilian, no? Nice. Nice na po ano dress. Nice jud si Jack. Napoy ijang snack. Dada guys. Lig. Di among model. Dada guys, so nindot. Sa halagang 180. What? 80. Wow. Be? Saan naabot ang 180 mo? Dapa guys. Sige naman taglaag. Uy! Oh. Tanawari. Adi ah. Huwag kayo masuot, ane. Mura kong bakla. Kay laki o gilakwan. Andiyan, arang kabadjig dress. Wow. Mura kong mabakla, ana. Ito guys, sa kapili na kong jacket. Yes! Tara, halagang 180. Wow! Baga jud siya. Napod si Joy snacks. Nay pizza, nay siomay, nay shake. Ni order ko og 2 ka box na pizza para sa 2 ka bata. Dako bitaw to jag ko ano. Siomay. Daragwa pang tindera. Sana all. Oh, nag-order ko. Doon lagi ka pizza kay para sa 2 ka bata. Yeah, nice. Nadahang short, madam. Darag ulit tog okay. Bala ka din. Pili ka diha.